Fiji, Ajaya. Beko Grampe. Barabusa, music some project. Guinean baby, Grampe Barana. Guinean we from baby. Anya de me to Masira. Grampe Barana, anya de me yo. Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, La pizza Muyara, Alala, Julia Muyara, Alala, Masaya, Alala, Odia, Alala, Santaya, Alala, Odia, Alala, Tanala, Tanala. Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Karu kirare, Madam kirare, Aratu kirare, Matutu kirare, Dixi kirare, Solo la fierté, quiero la fierté. La Guinée de Missa nous la fierté, les grands-pères. Malien nous la fierté, Ivoirien nous la fierté, Africain nous la fierté, les grands-pères. Grand-père Barana, grand-père Barana, Béni Willy. Grand-père Barana, et le grand-père Barana. Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Barana, Grampe Barana, Grampe Barana, Mali Albo, ne veut pas y aller là, ni tantôt. Pas qu'à y gaver. Mais vous la aide depuis Mali. On vous s'engueule. C'est lui qui l'a voté. Tonton Papis, depuis la Côte d'Ivoire. Malwa Fofana, depuis Morocco. Omar Gabi, depuis Morocco. Alma Bigalo, groupe Saba. Ok. Grampe Fiji, Ajaya. Iyo me grampe kala grampe. Fanga grampe kanga bonya jamana ngono na ko we ne iyo. Azaya grampe. Non. Bonsoir maman. Non, grampe fanga ça. Grampe Fiji, Ajaya. Pâte à Milka, pâte à tartiner. Ok, awa Chico 223 chene mandi bila kuro togotigi demisenu nga mokokoroba chokoroba u mimbe chokoroba degen noni ka mokokoroba degen noni nimi nyiga barake ka nyambe teme ika nimi make ambi disi fara mandeka uka soldat générali de la division awa LC HMO Chico 223 kubene akera tleflay amake famaye akera famaye amake nyinamfanaye watini na kun kurula nga ala barika la bi an libéré la sa fo wati min sa an y'a bila d'accord min na an bɛ n'a ta o d'accord la sa dongo do direct dumani ko tege bali an ta kɛ dongo do sa nga parce que n'a kɛra dongo do a bɛ kɛ nɛgɛ bɔ ye endo film do a ka di a ka jan wa ba man di dɛ bluff to lo donc yar nga do nga sujet kono mbe nga mɔgɔ barikamaw fo ka nga mɔgɔ ɲɛnamaw fo mɔgɔ sɛbɛlamaw mɔgɔ hakili sigilenw mɔgɔ hakilimaw mɔgɔ danbetigiw mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ bonya ka maa wɛrɛ bonya tubabuw ko ten ko le respect mutuel commence par soi-même an b'olu mɔgɔw fo Ladamu Touré ne yɛrɛ kɔrɔmuso fo New York i ka foli belebeleba bɛ yan dante foli min na Iba Bokum fana bɛ Amérique sigi la o fana ka foli bɛ yan ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ Amérique a barika samara caman b'a la i ka foli belebeleba bɛ yan Grandu an bɛ ɲɔgɔn bolo Aras 24 i ka foli bɛ yen Malika ka finman Malika fitinin aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan
no bɔra ye Bafa Daw n'o y'an bɛɛ lajɛlen ka général ye an ka chef de la division Bafa Daw i ka foli belebeleba bɛ yan Dununba ma yɛrɛ musow ka sanbalaɲɔ fobagala ɲani Dununba wele i ka foli belebeleba bɛ yan Aja Darame Aja Pari Bamako tigi Aja min ye Pari ni Bamako kɛ taxi ye ni don min ka d'a ye a bɛ taa Bamako ni don min ka d'a ye a bɛ segin Aja Darame i ka foli belebeleba bɛ yan olu ka nationalité ko bluff t'o la dɛ olu t'a fɔ k'a b'olu bolo koyi ko nin bɛ n bolo nin tɛ n bolo k'o ye waso ye sinon i ni ta bɛ yaala de sinon a ma se fali ka waso k'ale ɲɛntara ka dan i sinon ɲɛ b'a ɲɛntara la o bluff b'o la ni fali ko ko n dabara jɛlen don o ye waso ye sinon bɛɛ ɲɛ b'a la donc Aja Darame i ka foli belebeleba bɛ yan n'o bɔra ye anw ka député kura ni o ye Amin Jayi ye Amin Jayi fanga tigi Amin Jayi kɛlɛ tigi Amin Jayi barikaden i ka foli belebeleba bɛ yan Dutɛrɛ Amin Jayi foli belebeleba dan tɛ foli min na n y'o de fɔ jɛmakaw an ka taa vote Amin Jayi ye an bɛ vote Amin Jayi ye dɛ jeune de don a y'a kana bɔ ni aw ma courage sɔrɔ n'ale ye courage sɔrɔ an b'a dɛmɛ n'an fanga n'an seko ye ala ka Amin Jayi n'ala ni kira sɔnna a bɛ passer très bien i ka foli belebeleba bɛ yan fama ye o ka fisa ni jina ye parce que n'i ye jina ye n'i kan jɔlen t'i da moriw bɛ sɛbɛnni kɛ ka d'i ma nka n'i ye fama ye fama de b'a ta k'a d'i ma a t'i fa ɲininka a t'i ba ɲininka a t'i ɲininka i ka degun na ale b'a bolo don i kun ka bɔ ka d'i ma famaw ka fama ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Soyala ye i ka foli belebeleba bɛ yan 2 millions Soyala foli belebeleba bɛ yan dan tɛ foli min fana na an b'i fana fo kɛnɛ ŋa yan n'o bɔra Mandekaw ka soldat Mandekaw ka cɛkumaba Mandekaw ka dawulatigi gidiw ka gidi min kumakan tɛ ye wali telefoni kɔnɔ gidi min t'a fɔ musomaninw ye i jukuna ka bon gidi min t'a fɔ musomaninw ye ko ne bɔra ka porno tourner nka da tɛ se ka maga la gidi min ma don muso ka k'i cɛ ka ɲi gidi min t'a fɔ walimusow ma ko a ye kulusi bɔ gidi min t'a fɔ ko ni ɲɛnfan bɛ bɔ ka walimusow minɛ ka musoko k'u la gidi min ni imamu muso ma kuma tɛ ka se soma muso ma malika yɛrɛ Mandekaw ka cɛkumaba manden kuma tigi ancêtres ka dɔn an ka ancêtres sali ani bi cɛ ma sɔrɔ min bɛ se k'u ka dɔn ta ayi anw tɛ Thomas Sankara honoré anw tɛ Mahatma Gandhi indien n'i ye maliyɛn kɔni ye k'i sigi ka waso ni Inde ye o b'a yira k'a fɔ maa t'i bolo Mali la de i bɛ se k'i waso ni maa min ye anw t'an waso ni Inde ye an t'an waso ni chinois ye an t'an waso ni japonais ye anw b'an waso ni Mande de Mande sigi ka kuma anw b'an waso n'o de ye Mande cɛkumaba minnu tɛmɛna anw b'an disi gosi ni olu de ye les lingues ko Mande belebele son tɔɔrɛ bon tɔɔrɛ gɔnga ko bubu kontore more bubu samuru kontore bore bubu sira janta sira jamwali sotore bon tore cho amad salanga kele wallahi gonga golle guru halla le legs machine phantom dessin to be dara che na sa benika malika ube bobbi uba fu malika fleme shiru ube bo be do reira masa le legs amano ni ala y'i bila bolikɛlaw ɲɛ ma ni ko i tɛ se manga mɛ i b'i jɔ dɛ lɛlɛkisi ka n'i jɔ dɛ e ka continuer ka indignidenw frappe mani anw bɛ nettoyage k'i kɔfɛ yan anw jigi ye de e ye la voix de sans voix de e bɛ ka kuma ni anw da de ye anw fana b'an fangani ta ka nettoyage kɛ e nɔfɛ o Mamadu bilahi ne ye n kale aw ye maloya tɛ sereri mɔgɔ la maloya tɛ arasa nɔfɛ mɔgɔ la ni maloya ye kelen ye bilahi a tɛ arasa n'a ka jɛkulu bɛɛ si la hɔrɔnya donna da fɛ ninnu bolido bɔra fenêtre fɛ bilahi talahi u ma layi sɔrɔ a b'a bila o n t'a bila a sumalen don piriki paraka semaine kelen kalo kelen lɛngi aw bɛ kɛlɛ dɔn aw bɛ kɛlɛ fɔ aw bɛ kɛlɛ dɔn ko sedɛri ka kɛlɛ tɛ ban aw ni min bɛ ɲɔgɔn na a b'o ta de dɔn n fa dusu ka bon bilahi ani fa min ani cɛkɔrɔba min bɛ kɛlɛ la i t'o ta de dɔn ani min bɛ kɛlɛ la bilahi i t'o ta dɔn u m'a fɔ ko olu ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔdenw tɛ yen u m'a fɔ olu ɲɔgɔn kalabancidenw tɛ yen u m'a fɔ olu ɲɔgɔn karapilidenw tɛ yen jɔn y'a bila jɔn de y'a bila a bila n t'a bila bilahi sumalen de b'i tɛgɛ ni n y'a gɔniman kalaya k'a bila i tɛgɛ kɔnɔ i b'a bila e t'a bila i b'a bila nka limanaw min ye sɔn tɔ tiɲɛ
nun togo mainde nun togo mandine bi nun togo mandine shini ni ye nun togo ke buru kono ne be kala fla dum billahi nun togo ko ka gune kateme malien dembeka men ne madelika me malien da ko nun togo nyamogo de ko nun togo bay nun togo stoma kene made o make kafo nun togo sorla furu ko fede nun togo moke aga jije bora kun aga petit dossier la dossier molubali chokoroba dogoyali dossier kata kani sigi an hakilla bena kuma mo hake me sara kato aka shida to bana furakela bana mbara sala na furakela ka bala ko ingalo billahi atese ka furake kama ani nimbe shade kumere kuru bana otela ka jombe menene mabe ka tereka kumere kuruka ebe ki tereke wal muso nofe I kumere kuruka ma teka tereka kumere kuruka e kumbere kuru de be duguma wali muso nofe ma chevi be sanfe wali muso sevi be bolo sanfe mo sente duguma wali muso sembe bolo duguma ni ne ye malien muso koroba jato tachie to halakile danga to sigile nye kafugo arasa ka muso semne chogo min kadu yoko numi nya dama kaka muso kokola me ne be sade kwa muna au tita baudi arasta maka baw semne de problem be hande wa arasa muso ko ke chogo min kadi me e batte muso wote bala abeka mi se min ngoy do de bay me ni bada man terke bana min be ni na bana billahi ala ko ngaloyi e ga bana ina beta jahanama kono ateba abe kene watini wati wera be wuli tuguni kanada operation ma de tatike billahi hal ni atike abe boy doro bara sanfe abe boy doro bara sanfe atari sigi kunu ne kun hakilla aka absence la mali sordasi hake min sara arasa bena sigi ga garando shekuka ne kun hakilla mali muso hake min kera filiatoy arasa beni sigi ga kumuka muso hake min kera lanjuru towi ne hakilla arasa beni sigi ga kuka demisene mi hake min kera falawi ne hakilla arasa beni sigi ga kuma oka bandugu bora ka terrorisia valoriser malien dembe nyekoro ka demisenu appuyer ka tout la terrorisme na ne kun hakilla ngo arasa bena kumuka bacili ka nyamogo de makuma o ka dama mago o shila atari pour nuhun togo deka ko ye kuma do fo ko te horonye billahi nun togo mayne me nun togo beni horonya che abini dambe che abini kabla tige che parce que nun togo te nyamogo de e nyamogo de kele iko nun togo go nefla de bo dakona etene bisaba ne fladi e saraka di jonde ya foya ko tout sauf ibeka e arasate jonde baliyeta ka di muso ma New York ku ka kare be bali Europe yere New York yere bali kabi ala yinda ka baliye yi en fait baliye ka yeto bula akira odonde ni ado muso koroba laga to jato koro minu yere yu si beke o te furula oni furubaga mandi olu hakile ko furu baliye mo to teredi si jugu dew o te furula oni furukela mandi hali ni be furula obiki ujuguye ay baliye takata di olu de ma jugu sago de ndamawte aw muso koroba sambishegi wati mina aw deun kera mawye hali shini aw de beka boli nyamogo dengo ni nyamogo dengolo kadi muna aw yera tawolo biye tawbolo ka nyamogo dengolo ala ma tutu di aw maka nyamogo dengolo aw beta baliye de ta nanzara ka jamana ko baliye ko togo ye ko buakabla bi akara togo di o jije kele mini kanto ya ka jie kuma befo ko tout sauf bois ko bois n'est pas la solution angata fara IRD ka anga bois jige ka bo fangana bi o jije kele mbe kanun togo de denigire ko parce que o ye fefo bois ma e mandikaw ko nibe fe ka nyamogo dendo nyamogo de mai kuma fla be bo ma min da kono min ba fo ku bisini kani joko banangu o de nyamogo de et nyamogode en physique et nyamogode en apparence et nyamogode en conscience et nyamogode en toutes les types toutes les domaines et nyamogode les arasbach billahi arasa nyamogode ni hal filitala et arasa di sigi jamana ngona ya kasmaila sise ka traité de tous les noms c'est pas la première fois ama balina ni ne sumaila traité de tous les noms ko sumaila sise ko sarakaba mamadou hawa gasama o sarakaba mais hali shini o mamadou hawa o biti sigi aw ka nouveau plateau ka malien beneni
barkate awla ate Mamadou Hawala barkate awla ate Sumila billahi aw ye malien bede dakufa election na e ka wulu jugu ne re shiko min fle ne plus précisément ne djem ma chama neni ka sababu ke ni ibeka ko yi ka soro ibeka mande menga ngumi no fe iko na ibeka bla ne ibeka bla ne ba do ibeka mande ne me Sumaila kunte ne ka swai nkilekele maso Sumaila ede wante so Sumaila fuka djem wuli ni ne be son président we mus cheto jara se ko morbo jara walma Musa Mara parce que on est kele de ki ko alternation kera wal muso juke na ka alternation de ka wal muso mena ku juke no de ko alterna o town tai on alternation de président jeune kana arasa yoro beke cheno ka yoro beke journaliste ka yoro beke bo farakan ibeka tout sauf ibeka bo mai milliard keme chena milliard bidru chena bi o arasa beka mo woro kele bo kele baga no fe e bora ba wo juma ne fe parce que 2000 nana anyuma e nani kunjugu de kan billahi e bangeto non seulement ye nyamogo de ne mais i baketo ki bange e nani kunjugu de kan parce que deon de mena kunyuma nga o te kuma flafo ni ya sege ni desu abubara folo de bara babi bara fe yana to kana abubara parce que ni dem bubara folo bora o kaba ko yede o e kaba ko yede e ma nyamogo de ndama o de tugule no nyongo muso kele nyirane na arasaka jekulu la ko min yere muso dambe tigi ko kabila be mina min bange ba o be se ka présenter ni nyamogo de sabate min bolo iba soro o yere nyamogo de o bayo wolo ka soro o mata furula nyamogo de on tra nyongo fra nyongo ka an sigilen ta da an dado kuma na kanga na kuma ko parce que ala yulu da olu am genge ko ala yulu da olu am genge billahi eteke fuyi babiye ko billahi arasa aya ke do banani man ni video ngono de mais arasa teke fuyi batar teke fuyi batar ko mais ni aw sera aw na ne o de fo an bambaw jininga de nyamogo de ngase halala la kabi jien sigira barka yere kana ke halala ko de nyamogo de ne tisala aw ma fo ne de danga be ne ko ne soma mais nyamogo de ne tese danga de na mene ni nyamogo de sera danga de na furu ye ngaloyi billahi ni nyamogo de sera danga de na furu de ngaloyi aw tese aw na mugaya fo kabe arasa na ma uye sujet changer ou te malika to fa blene ay malika to fa ni malika da ko mali batar nunu abafo ay be malaw quant à toi may watra kabi 600 aw baga ma fa on bagara banyugo mare banyugo kanga shike kasola non seulement ka kaso kede banyugo kanga mena de kana jo faden kene kan ka boni gabakuriye ka fa billahi banyugo bo mérité ngani banyugo bona ni gabakure may watara kanga mena de ka babiri ka sigi ka da ba wujugu fe may wolo kunte mali kono may watara wolo kun foiti may watara la mali kono ala yere kumanga may bange mali kono may watara nyogo saraka de imamula niya ye na wole ga daji tuntona kabi ala yenda ka nyamogo de arasa nyamogo de na fana ka fsani maye ala ka nyamogo di laba mi ngwe réserve le nyamogo de nga kira o de may watara ka propola amadu kufa ya minu fana mbaw faga amadu kufa ye muso faga so bina che minu nga muso minu nga koronfela ou minu sentige ka de minu la nyuru tonya may ko lui il est pour ça ko parce que c'est la meilleure des afo e may mi nyinga mali tout c'est la meilleure des ala kira de mali tout tiga so Bukhari de mali tout tiga Abubakar Siddiq de mali tout tiga al kababa mali de la bamana bolisona horon kilo ble minu kabi ala uda do femi to ko seli so judo e minye uta donde olu de mali tout tiga mo yuka dugu ko tout tiga kanu siga aka ku deum bange aka aw saraka de jugu sago de kata wali dina takabe na ngenga ban fasuka ko namma aw take an tabla ka take ka ban kuntike ima foko mangoko gato video nga jang ma fika yoro de jouer ka décortiquer bien quoi mangoko nibe dugu kono ko ibe barisho yoko dlomi yoro ka te kuila ka yira ka fo amandiye
n'o yɛrɛ i ɲɛ kan o fana ye problème ye maɲi Mali kɛra e ba ju ye sa n'a kɛra a ka di e ye cogo min na Mali bɛ kɛ ten ayi maɲi i da finna i ma koro dun dɛ Mali t'i ba ta ye i fa ta tɛ i barajuru bɛ Mali kɔnɔ cogo min na an bɛɛ barajuru bɛ ten de n'i tɛ fɛ ka dulɔmi yɔrɔ ye Mali la n'i tɛ fɛ ka sungurubaso ye Mali la i b'i ka kasa kuru dulɔ tɛmɛ yɔrɔ min na sungurubaw tɛ ɲini yɔrɔ min na i k'i ka kasanin kuru i ka taa o jamana kan n'o ye Arabi Saoudite Ala kira jiginna yen a ma jigin Mali la Alikaba bɛ Magan de a tɛ Mali la Ala kira su donna Magan de a ma don Mali la dɛ n'i ma kontan dulɔmi yɔrɔ la n'i tɛ fɛ ka sungurubaso ye to i ka so walima i k'i biɲɛ ta i ka taa Arabi Saoudite yan y'anw faso de ye droit b'an bolo ka fɛn kɛ fɛn min ka d'a a sɛbɛnlen t'an ka jamana kan ko république de islamique an ka jamana ye pays laïque de démocratie de bɛ yen min mana min diya k'o kɛ mais molobaliya ma fɔ ni dulɔ de bɛ ne lafiya bɛɛ n'i ka diinɛ tɛ ni dulɔ bɛ ne lafiya n bɛ dulɔ min kɛ e mana fɔ ko mɔgɔ tɛ silamɛ ko k'o bɛɛ faga o kumana chrétien minnu Mali nationalité bɛ chrétien minnu bolo olu kan ka faga soma minnu bɛ olu kan ka faga donso minnu bɛ olu kan ka faga n tɛ seli o bɛ se ka mɔgɔ bɔ jamanadenya la e ye silamɛ kɛ nous on n'est pas contre vous n'i ye silamɛ i ka silamɛya kɛ mɔgɔ si tɛ se k'e empêcher k'i t'i ka silamɛya kɛ mais tɔw de b'u ta kɛ minɛ parce que Mali tɛ silamɛw ta ye silamɛw a y'a ka misiri jɔ aw bɛ Mali kɔnɔ a ye carré bɛɛ kɛ misiri ye jɔn ye fɛn f'aw ma aw ye carré bɛɛ kɛ espace vide a y'a bɛɛ kɛ seliyɔrɔ ye jɔn de ye fɛn fɔ aw ma jɔn k'a ma bɛn aw bɛ k'aw ta kɛ mais a y'a to tɔw de k'u ta kɛ o de ye démocratie ye chrétiens b'u ta kɛ bolosɔnnaw b'u ta kɛ n'a ka d'an ye ko ka balaniso interdit minnu y'a interdit ne tɛ jigin minnu y'a fɔ ne tɛ jigin olu la dɛ jamana min gouvernement ye nin décision ta ko ka denmisɛnninw ka tulonkɛ ko k'a interdit ko parce que silamɛw k'u t'a fɛ dɛ ne bɛ jigin olu de la o ni silamɛ min tɛ fɛ i den ka don balaniso la i den don chambre kɔnɔ i ka gogoro k'a da la e den ye silamɛ ye e ye silamɛ ye e den ye silamɛ den ye on s'en fout mais chrétien minnu bɛ taa balaniso yɔrɔ la a kan ka diya kan ka interdit olu la parce que olu tɛ silamɛw ye olu kan ka kɛ silamɛw ye diyagoya mais Mali ne m'a dɔn Mali ye jamana sugu jumɛn de ye quoi après vous allez venir nous dire k'aw bɛ ka lutter terrorisme contre la alors k'aw bɛ ka terrorisme sago de kɛ k'an ka balaniso interdit somadenw bɛ yen bolisɔnnadenw bɛ yen chrétiendenw bɛ yen olu bɛ balaniso kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ ko silamɛw ko k'a ka interdit aw bɛ dɔn interdit jamana bɛɛ la a y'a interdit silamɛw la maa tɛ se ka interdit jamana bɛɛ la tiɲɛ ala ta de mais n'i ye nin fɔ dɔrɔn k'i bɛ silamɛya contre a kana fɔ n bɛ silamɛya contre la n bɛ ala kira yɛrɛ contre la je m'en fous droit bɛ ne bolo ka vi dɛ ne ye malien de ye n bɛ seli n tɛ seli on s'en fout ne ye malien dɔrɔn de ye je suis malien a tɔ o bɛ ne ni ngalabu de cɛ ni n kɛra kafiri o ye n kungo de ye ni n kɛra dulɔmina ye o ye n kungo de ye ni n kɛra budisi ye o ye n kungo de ye mais ne kɔni ye malien de ye mɔgɔ tɛ se ka ne bɔ maliendenya la mɔgɔ tɛ se ka ne bɔ maliendenya la ne de ye malien ye ne m'a fɔ silamɛya ye nkalon ye i kɛ silamɛya e dalen don o de la i ka silamɛya kɛ mais ne de ko n t'a la mais e bɛ ne diyagoya mun na ni ne ma k'a la e ka ne kun tigɛ ka bɔ n kan de la sarakadenw aw bɛ k'o fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ a bɛɛ bɛ diaspora de la dɛ aw jugusagoden seli waati k'i sɔrɔ préfecture la i k'i ka tapi bɔ k'a biri ye k'i seli kɛ komi ko ala ka dugukolo bɛ ala bato yɔrɔ ye taa biri préfecture kɔnɔ n'u ma bɔ min kɛ k'i ba bo tigɛ i k'a fɔ ma ko tu silamɛya aw yɛrɛ ye silamɛ diinɛ b'aw la yɛrɛ diinɛ yɛrɛ t'aw la ala tigɛlen don a la diinɛ tigɛlen don aw la i tɛ se ka kɛ silamɛ ye n'i tɛ hɔrɔn ye i tɛ se ka kɛ silamɛ ye n'i tɛ ladiri ye i tɛ a ye hakɛ to ni voilà donc a ye fara n na a y'a ka diinɛ kɛ an t'aw contre la n'a ka d'aw ye seli a ye Mali bɛɛ kɛ misiri ye o y'aw ka droit de ye parce que aw ye maliyɛnw de ye nationalité malienne de b'aw bolo droit b'aw bolo ka vie démocratie ko ten diinɛ yɛrɛ ko ten ni kafiri bɛɛ ka kan ka faga mɔgɔ min ye ala kira protégé o ye kafiri de munna kira yɛrɛ m'a daminɛ o la ala kira bonyana min bolo min ko ko mɔgɔ kana maga kunsigi la o yɛrɛ ye kafiri de ye munna ala kira ma mɔgɔ faga daminɛ o la ni ala kira ye k'o to yen o ka bange o to yen o ka balo fo ka taa bila a yɛrɛ ka ni minɛ dɔw la la c'est que ja kafiri ni silamɛw bɛ vi ɲɔgɔn kan ni kafiri de ko n tɛ fɛ ka silamɛw ye aw yɛrɛ défend mais ka taa baga mɔgɔw ma diyagoya k'u ka don aw ka diinɛ na o kumana aw ta de ye diinɛ ye aw ta de ye diinɛ ye mais dis donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye aw ta tɛ diinɛ ye kafiriw de ye ala kira lamɔ ala kira bangena kafiriw de ni ɲɔgɔn cɛ ale m'olu kunkolo tigɛ
aw nafigi denw kana tilegantilen kɛrɛfɛ ko k'an fa n'an baw kunkolo tigɛ ko parce que k'u tɛ seli k'u tɛ k'a kɛ aw ta ye jumɛn ta b'aw wolo wa ta bɛ aw bolo n'an kumana o na k'an bɛ silamɛya kɔnɔ an kana kɛ silamɛya kɔnɔ an ka kɛ ala yɛrɛ contre la o b'aw ni an ŋaniya de cɛ aw t'an juger aw tɛ poutre ye ni fɛn t'aw da k'a fɔ a y'aw gueule fermer silamɛya nous ne sommes pas contre l'islam bɛɛ n'i ka droit de don ni min ko a bɛ kɛ chrétien droit b'i bolo parce que i ye majeur ye n'i ye majeur ye sɛmɛ min ka di ye ni ni fa bɛnna na don a la n'i ko i kafiri i ka kafiriya sɛmɛ ta mais to maliyɛn diɲɛ kɔnɔ to sariya ye min fɔ a ta sariya ka bulonda la sariya ka dɛbɛnda i b'a ta o de la n'i ko i ye chrétien ye mali sariya ye constitution ye min fɔ i b'a ta o da de la n'i ko i ye silamɛ ye i b'a ta o da de la après sariya minnu bɛ yen ko silamɛya y'o fɔ kuranɛ y'o fɔ chrétienya y'o fɔ bibulu y'o fɔ boli ko tan i b'o appliquer i ka du de kɔnɔ mais o tɛ appliquer jamanaden bɛɛ kan dɛ pays laïque bɛ ten de aw bɛ faransi yan sarakaden ninnu musomannin jurangolo bɛ tile ka tagama yan mun na aw ma sariya tigɛ olu kan n'i taara préfecture la u b'i ɲininka document min na i bɛ taa n'o document kelen u bɛ dɔ wɛrɛ f'i ye mun na aw tɛ sariya tigɛ olu kan parce que a ye faransi sariya ye sariya de ye sunkuru bakɔrɔ ninnu a bɛɛ ye musolangolonden ko silamɛya an ma ban silamɛya ma dɛ mais anw ko an ka jamana de fɔlɔ ni aw ye silamɛw ye ni ne ko n t'a ye diyagoya tɛ ne k'a ta aw ka damanda la o aw ta tɛ diinɛ ye a tɛ ala ye ala m'aw ci aw ta tɛ diinɛ ye a tɛ ala ye ala m'aw ci aw de ko aw bɛ diinɛ na aw de bɛ jɛnɛya la aw de ko walimusow ma i ka kulusi bɔ i ju ɲigilen don n kisɛ minɛ n kisɛ bila n kin kunkolo la n sin mara minɛ a bɛ ka bɔ aw de da ni aw yɛrɛ silamɛtɔw ye aw ye silamɛw ye aw ye première hypocrite denw ye aw ye silamɛw ye aw ɲɔgɔn nafigi den fila tɛ aw ye silamɛw aw ɲɔgɔn janfanci fila tɛ aw ye silamɛw ye aw ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla fila tɛ aw ye silamɛ aw ɲɔgɔn ducila fila tɛ aw ye silamɛ aw ɲɔgɔn furusala fila tɛ aw ye silamɛ aw ɲɔgɔn mɔgɔ jugu fila tɛ i bɛ ninnu de balo san 10 don kelen u bɛ hɛrɛ sɔrɔ bilahi u b'u jugu k'i ye n tɛ fɛ k'i ye ɲɛna yɛrɛ a bɛɛ silamɛ jamu ninnu de pere ninnu minnu bɛ mali kɔnɔ jamu aw ye zama la aw ye banjugu mɛn ɲɛjugu mɛn la a ye bakoro mɛn la a ye arabani sunkalo mɛn muhamɛdi bakari sumayila abdurahmani alakira yɛrɛ tɔgɔma olu de ye gɔrijɛgɛninw ye bi olu de sen bɛ ka minɛ su fɛ ko nin de tɛ fɔ a dun fɔlen a bɛ fɔ dɛ a b'a mɛn walima k'aw biye minɛ n'aw t'a fɛ k'a mɛn aw bɛ bɔ yen de sinon a bɛ an b'a fɔ anw b'an ta fɔ dɛ n'an b'an ta fɔ bi an b'an ta fɔ sini hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ tile o kɔfɛ anw tɛ silamɛya contre la dɛ mais anw b'an yɛrɛ défend piyan an b'an yɛrɛ défend piyan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Saburibo yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ Jɛnɛ Sogodogo e bɛ kuma dɔw fɔ Jɛnɛ ne ma da la ni e tɛ dulɔ min quoi bilahi parce que mɔgɔ kɛnɛbagatɔ t'i sigi kuma dɔw bɛ yen k'a bɔ i da kɔnɔ quoi mɔgɔ kɛnɛbagatɔ i ɲɛ bosolen n bɛna a kala n b'a décortiquer vocal ninnu bɛ nin kɔnɔ voilà yani n ka don Jɛnɛ yɛrɛ kan fɔlɔ ne ko n bɛna mɔgɔ damadɔni interpeller Jɛnɛ ko la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ Asuma Bagayogo n b'i interpeller ne yɛrɛ kɔrɔmuso Fatou Zara n b'i interpeller Jennifer Jeni n b'i fana interpeller Idriss Kam n b'i fana interpeller Jia Watara n b'i fana interpeller voilà
m'aw interpeller muna ne ko jɛnɛ aw ni jɛnɛ bɛ taa ni sogo ɲimi ba min na samara talunin kelen de b'a bolo i b'a fɔ a ka saraka de bɛ nin talo in na n'a ye tafe siri talo urujini b'a duguma n'a ye orabu don talon urujini b'a duguma n'a ye kolan don talon urujini b'a duguma hali n'a bɛ te k'i ko talon urujini b'a sen na saraka de don wa walima ɲɛɲininen de don n'a ye ne ma se k'a faamuya quoi talon yɛrɛ ka b'a b'i sen coro fo kana talon bonya i sen ma n ko sili tɛ karaba sa burubo sili tɛ karaba ni tɛ sili ɲɛdɔn i gɛrɛ musobaw la dagabana musow dagabana denw muso minnu cɛ gɔrɔbinɛ kurani de malo ka dɔgɔ n y'o de fɔ n ko gɔrɔbinɛ kurani o de sa burubo de kɔrɔ y'o ye mɛnɛ gɔrɔbinɛ mɔgɔ si malo man dɔgɔ ka gɔrɔbinɛ kurani bɔ parce que gɔrɔbinɛ kurani dontɔ kɔ la ale hakili la ko o ye ko bannen de ye o y'a sɔrɔ tɔw bɔra gɔrɔbinɛ kurani b'a bɛɛ de karaba min ni min tɛ mari ye a b'olu dun mais foyi tɛ harmonie mais gɔrɔbinɛ kurani a hakili wulilen don a ja wulilen don ale t'o ɲɛdɔn nin bɛɛ lajɛlen ye mun de ye arasa ko nata bi ale bɛ nata o bɛ misigin coro o b'o don a sen na jɛnɛ sogodogo fana maa cɛsirilen don jɛnɛ cɛsirilen don maa cɛsirilen tɛ jɛnɛ cɛsirilen don ala diɲɛ don o don dasa muso de bɛ magasin kɔnɔ ɔrɔbu san na ɔrɔbu yɛrɛ t'i minɛ yɛrɛ jukunatigiw de bɛ bobaranitigiw de bɛ ɔrɔbu don bobara t'i la minnu sinu jɔlen don n'u ye ɔrɔbu don f'i bɛ sun ni fila ye e sin binnen don sin kɛlɛ pɔtɔ pata e tɛ i bɛrɛma fɛn foyi de dɔn min bɛ e ta e minɛ min t'i minɛ e t'o dɔn sili kɔnɔ o de ye gɔrɔbinɛ kurani ye mɛnɛ gɔrɔbinɛ kurani t'a ɲɛ dɔn wa mɔgɔ nɔgɔlen tɛ ka gɔrɔbinɛ kurani bɔ wa mɔgɔ malo man dɔgɔ ka gɔrɔbinɛ kurani bɔ n'i ye gɔrɔbinɛ kurani ye a bɛɛ k'e kɔnɔ k'e y'a dan de o b'a sɔrɔ e bɛ bɛɛ kɔ a ye gɔrɔbinɛ y'a dan ye n'i bɛ fɛ ka kɛ gɔrɔbinɛ ye gɛrɛ gɔrɔbinɛw la mais kana jagoya k'i bɛ kɛ gɔrɔbinɛ ko tɔgɔ ye ko cɛko kɛlɛ ni bɛɛ ye min kɛ n'i y'o kɛ bɛɛ mana min ye madamu la krokodili de boli i b'o y'i ɲɛna dɛ talon ka bon i sen ma e ni ala ni kira cɛ i ye talon min yɛrɛ don o tɛ baasi talon ka bon an sɔnna mais ɔrɔbu min y'a don talon in ka dun e ni ala cɛ ninnu bɛ mari ye jɛnɛ kana malo sa kana malo faden ŋɛnɛ kan a mana kɛ cogo di a fɔ ko nin maliyɛn de ye i bɛ ka video kɛ mɔgɔ de bɛ k'i suit au bout d'un moment réfléchis yanni ka bɔ kɛnɛma mais nin bɛɛ lajɛlen na jiga b'a ye jiga tɛ fɛn fɔ zara b'a ye jara tɛ fɛn fɔ asmaw b'a ye olu t'a fɔ a ye jennifer jeni a b'a ye e tɛ fɛn fɔ idrisi ka mun b'a ye o tɛ fɛn fɔ abibu caman fana ɲɛ b'a la o tɛ ka fɛn fɔ vraiment ni jugu bɛ jɛnɛ la aw de don jɛnɛ ye samara don a y'a fɔ a ye o mɔ jɛnɛ sogodogo samara ka bɔ i sen ma a n'o kɔni bɔ parce que an bɛ kɛlɛ min na bi ni fɔ pani dɔrɔn mɔgɔ b'a ta ka na n'a ye de hali n'i ye fɔ faransɛ fɔ i m'a ye nin bɔ a faransɛ ba fɔ in na parce que cɛdenkɔrɔlen dɔ fɔlen don hali n'i filila k'i ba tɔgɔ fɔ o b'a tigɛ di ka taa n'a ye donc bɛɛ k'i kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ ɔ mais e jɛnɛ hali n'a fɔra ko miiri wari t'i ka du kɔnɔ gilasi dungare t'i fɛ yen mais au moins i kɛrɛfɛ mɔgɔ a fɔ k'olu ka to k'i contrôler yanni ka bɔ comme i yɛrɛ ko i ye star de e ma a ye nagamura ninnu ye n'u yanni ka bɔ u bɛ taa salon de la ka t'u yɛrɛ labɛn ka na ɔ hali ni o se tɛ e ye wari bɛ n kun ani n bɛ se ko la olu tɛ kelen ye wari bɛ caman olu ɲɛ dayɛlɛlen tɛ dɛ i ma barama ye barama yɛrɛ mana samara dɔ i b'a fɔ ko tugani kelen don ka kɛrɛpu don a sen na mais vraiment i bɛ k'a malo quoi ni samara man bon ɔrɔbu ɲugusulen don mais talon rouge vraiment a changé n tɛ fɛ ka i sen na i y'an tɔɔrɔ quoi vraiment talon ye changé quoi e ye gɔrɔbinɛ kurani de ye sili tɛ karaba n y'o de fɛ n'i bɛ fɛ ka don ko la i bɛ hakili sigi de mais kana don ko la ko bɛɛ donna n fana bɛ don a tɛ kɛ ten o i gɛrɛ gɔrɔbinɛw na fatuzara kɔni a tiɲɛ ka fɔ fatuzara b'a a ka fini dontaw dɔn o b'a ka fini dontaw dɔn ale b'a da bɛ fini minnu don n'i t'a ɲɛ dɔn maloya kana maloya gɛrɛ a la a grazɛri bɔ walima dɔw pɛtisɛri ɔ bɔn vraiment ko i yɛrɛ bɛ maloya fatuzara ma dununba bɛ yen ale bɛ sɔn k'i kalan parce que ale i b'a ye n'ale fini don ni woloba cɛ i b'a fɔ k'a n'a wolola de ye parce que a b'a ka fini dontaw dɔn e ma aja ye diyagoya tɛ pandalo dɔn ye k'a fɔ an bɛ tubabu la o ye tiɲɛ mais diyagoya tɛ bɛɛ n'i ka fini donta don aja t'a kɛra o lɛsɛni n'a y'a dɔn dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ vraiment nin b'a ka fini donta don n'i b'a dɔn tafe de b'i minɛ tafe siri
ni orobu de bi mine orobu du ni kolan de bi mine kolan du mais ni e kolan ye mo forme nyuma na e forme may e forme kele go katisira jukuna tila woro fenu do sengalo be balabala lenu tagakalaw lekrebete e de yow ye debradere bi kana ha inyoro shite se kay produit kele do ki afara kaka produit nyuma mu me sobara da produit aka bla au bana aba afle ne jona de kamalo jombo bara de kenema vraiment ni ma blata ni bache do lay wuro de no ma fino go mama vraiment trop c'est trop y en a marre de ça on n'en peut plus Sabruba vraiment na chere fo samarai talon tefika yisi na ble talon bla quoi ati mina yere da bonya mate itamato fo talon me fie bla avec fleuté tu comme na be fleuté te me jagodo Grobina est chien que menite grobina nyedo gre grobina una ka le sonta fin de calendrier jambe jamana de kono yan démocratie jamana de civilisation de bien la civilisation est tellement moins chère halite war do ala grab ni nya yele lente so zele de zele ini chebe zele ndeundi ni nya yele lente gre chew mo grobina korawla parce que grobina do be olu intégrer lendo gre olu la olu ki dege fin do to gola itika foi que tá don fini don ta itado samara don ta itado samara mini marié eto don e yo ye centre de bichema ni hali ta fe siri e be centre siri ta fe chema me bismillah rahman rahim jena monde kera mu bona de bina e ka te wuli ka be o to kora de men na misibo to mona wala e chenyine chen na fara ko ye saburbo obi toro me e saburbo de parce que be ka saburbo ya de ke saburbo ya kala amena saburbo la me ay propos de voir c'est pas possible de quoi ay ala te fait comme les politiciens changer aish ala desera ala ti ni mo be bako mo do bako ala ti dese kula wallahi ala ti dese kula de mais ala ti se ka nous changer nous te janako ko ala here desera olu be ka malika kele ala min no fe ko malika kafiri ka de ala contrôle janako ko ala tese kola olu ko ka ala min yanda kanga na bato dugu kodo kan ko ala min bamben ni mine janako ko ala desera mali politicien na malika man fo de ala de desera o to banay ni ala min be dese kaka jon la yelema o ala de ko be ne amata ma dembe sigi ketara kalangi ko kodon bela ko donna bela me engani yamal awa bonogola auto don alibi ala ka tara kalanga abi taw jole nyokoro ko jene makane mo ba awla jene itara kalangara la de ima kalan afa to ini to betara no fe to tara kalange tara kalan la je ifana tara kalan la koy saraka de no kodo muna ma kalan continue mais ngi tara école sola idana 4e de ma 4e mane école de hala tese ka phrase nyuma sebe phrase nyuma jene tese ka sebe to tara kalange tara ifani baka wari min tara ka do kalana ya do hali ku ka do shitulu la ku muna billahi nafa kumbuka to tara kalange kana ni diplôme ye jena nana ni diplôme wara de anana ni nyamogo den kono ye Canada fa na bama hecce kan bokke be kuma ni malabila fada on tara kalanke u fanu baw yu inscrit e consola ku ka scolarité sara kata blafuka terminal la pour que ka un diplôme sini diplôme mais c'est que ou be barake koluta kalimana ta kolu bonogala fani baye war mi sara ki ka scolarité mi sara o récompense ke nyamogo den kono di ni ma ke nyenwo e jonne be ke nyenwo nyenwo di ka nyenwo den be sanai jugu sago ki kata kalange itara de to en diplôme nan diplôme wore nyamogo den kono wore kere ka diplôme ore de re sara ere o te si soro nyamogo den wolo lai angata ibini bie jonne matuguni ko den sabare bi bolom bi wulu den tike den sabati bolum
den nani den saba de bi balo la kelen sara kelen bi du la den duru ata alaje aw kalana me jene be ji soro to ko mina to do jana anda nyina ala ka jire soro to ko illa ala ka to minogo i bashira ro na tele ka nyamugo den tige ala ka to minogo ki fani bafa anga put i fa re sara re sida yo nyamugo den tige ala ka to minogo ki bache dugu den fa kai i bache ka dugu bilay bache ka dugu hal ne che dugara ma balina parce que ba ere tese galaje ne produit mo ma balina i batte se galaje produit mo na o fana ga ni sigi ka be silame ya keleke e bani golo la e be se ka son ala la ka free nyamugo den golo lay dombe kala to ko mina to do jene dombe bo chômage la to ko mina to do jene dombe jita ka sa ko jina to do o ide on ko mo lu ende wi nte fen fo oluma nene olu tala nene de bala ide wi ende wi ateme me awdu kalana me aw tahaddo ko aw ka nga hera mu nyati jene na doma jene ka war bo aw bolo fena ay jena anadia kun kera la katema chamanche gamui an fau kan blakata kala na kanga ekoli warsara e faki blakata kala na kiga ekoli warsara anga barake ka tlonga da blaka diplôme ta kana barake faso kono e kati ta ke chew classique kono de on be shake la dongodu e kata nyamogo den kono wolo kana odi fani bama e kanga tlaka hine ila ke ka degu nyini ko furage ay jena te la bawndela nyamogo de atna de kun kera la katema chama jaga yane ant ute dangika degun la jede obi fata de kata bla aljina kono yana kasa ka free jege ferla de ivaji veke tnani ferla amata ana na uta kokosa sugula billahi drometa nya ko yo nganga drome kele meduma mena BGP bivino me jihade mena BGP asi Chabrvo ni dalo ko maina o te bale ona parce que jege ferla te se ka fere san ko jege ferla yo ni ko kuma tada nangini ko kuma tada tulu amata nya décidé ni grand dossier bana o du se je flana o sabana o ntido. Quand tu me parles de grand dossier moi je comprends rien ako grand dossier be ka kuma mogo minnu be ka nga faso nafolo de dum o dana grand dossier 3 heures du temps de ka be ka kuma nuhun togo ani URD te fangala nuhun togo te fangala mérité ministre député président yɛrɛ conseil yɛrɛ tɛ gouvernement kono et ala guide 3 heures du temps ke muna ka kuma nuhun togo kan pour quelle raison amo kono de o nuhun togo de aw ka mali ka de aw ka mali jugu sago nunu aw yɛrɛ bɛ min fɔ yɛrɛ a t'a dɔn yɛrɛ soit kɔnɔ ku soit fali ku a ye ku de b'aw wolo vraiment a ye mɔgɔw tɔɔrɔ ten quoi mais ça le mercredi wɛrɛ cɛ wallahi c'est bien ala kun dɔ bɔrɔ kɔnɔ bilahi an b'a kun to bɔrɔ kɔnɔ an bɛ kuma kaso ka misɛn bilahi kaso ka misɛn mɔgɔ bɛ siran kaso ɲɛ jamana ko la bilahi kaso ka misɛn ko jɛnɛ bɛ kaso kɛ hali sini dɔrɔn malayi don kaso la bilahi ni bɔra. ayiwa jama silamɛw aw minnu bɔra ka nafigi denya kasi kɛ jɛnɛ sogodogo la ya k'a to kaso la aw tulo b'aw ka jɛnɛ kuma kan na aw minnu bɔra nafigi denya yafadeli la ka yafa ɲini i bɛ ka fɛ ko ka jɛnɛ libéré aw tulo bɛ jɛnɛ kuma kan na ko kaso ka misɛn cɛ kuma ba foli ka di da jasilen kɔnɔ sa n'i ye kuma ba foli bilahi a bɛ ka bɔ da min kɔnɔ barika t'a la jɛnɛ dɔɔni min na e bɛ video kɛ kaso la i kun kelen i ko fali bodiŋɛ i ɲɛda kun kelen i ko fali bɛlɛkili i yɔrɔ non kɔrɔkɔdili ko kun banna Jamaïque drapeau yɛrɛ kun tɛ yɛrɛ nin couleur kun ye Éthiopie drapeau de ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko jamana ka gɛlɛn produit munnaw ɲini i k'u ɲɛda lajɛ parce que n'o ye olu ɲɛda compliqué len ko exercice de chimie bilahi jamana ka gɛlɛn de jɛnɛ dɔɔni min na e bɛ bɔ ka video kɛ k'i denw bila k'u ka video kɛ ka yafa ɲini i bɛ ka fɛ o ni bi tɛ kelen ye dɛ jɛnɛ don min na e ba bɛ taa yala ka musokɔrɔba taa tiɲɛnen dɔ ɲini ka dɔɔni di o ma k'o ka bɔ ka yafa ɲini i bɛ ka fɛ k'a yɛrɛ passer pour e tanti
o doni bite kelene e ya doko kasonga mise e to kasola ka video ke ka yafa nyini che o ibla lenka ene ko chama me mana kan fo kene ma me billahi toli kono ay muso ko be kula muso manon ko muso ko kela kaso kono asetu ye fembe daika asetu kunye ka chef de brigade ya kasola a bibole be muso kisa kan fo de a jeme non vraiment tegere a fa ni mine na jena hali melekeli mauti na ko bi ni mine ni ka kaso dati ma ba ite libéré mali anga dabla anga fendo be anga dabla de mali kera yogoro jamana di mo bi da sago de fo ni tara kaso la o be soro ka boku be na yafa nyini président fe ko gabla banyugo e mi fa ma ko président ma aya fo malien bedema minu faw sara minu baw sara banyugo ya fo malien bedema nyebe silama lo be ka nafiki denya yafa delike kata wajulu kenaw sigi ko ka yafa nyini ibe ka fe ko ka banyugo libéré maliki jamade darla de sariya ko min ngana ke niya ke sariya be tatugi kula me ka fo ibe sariya so ki nyatugu niya ye banyugo ni fo mayi de ya fo ka koro o de projet di banyugo ma banyugo tapaji kala de sino banyugo bebado banyugo te terroriste tapaji kala de ma aya ke ka dine nyomo to ladi men ni aw ye banyugo ga yafa mine ka banyugo bo kasola ka sariya so aw ko mo shite ko nul ne dessus de la loi ate bene ni banyugo bla ni mo wara nyon fo ni o fana yafa nyinina abe o fana kan bla na banyugo bla e pakar to bla de na banyugo bla cheminye imam pedeke me cheminye imam faga aya fana bla de na banyugo bla ko e delike ko jamana ka yafa ma chemine no kasola bebe bla de ya fadelite sare la de jonne be kibe mine ka bla kasola kite yafa nyini bebe yafa nyinu yafa nyini c'est facile. Mais il y a acte me poser, est-ce que c'est pardonnable? Impardonnable. Acte me dire que pardonner, il y a fadelito là de. Saria dit. Normalement, Saria ira ko banyu no kanga mine apologie de terrorisme. Banyu no kanga mine 10 ans de prison. Abet la kana sigi ko ka yafa ni chocha kena dugu den sigi anafigi denya kena sigi ko ka yafa ni banyu to kala ayamine ay duru kala. Anata. Aya nafiki denya yafa dele ke jenela ya jenete ne ka botu na be ka beneni atene ka boka beneni abeta ka bo yafa yini banyu fa na betla ka boka na tatu ko nkula ate bene sara de ni sara yi mine ikana nyangili hake mingo kanga daiga yafa dele to la de yafa te se ka yini tene ka kojugo ke ga yafa yini enine mo frasa ka ta ko ka yafa madum yafa dele ta la de sara di maliki malen bedara ila bela jelen sonondo iyebi be sonondo iye malien be hali mite mali fe mali kanu te mo dusukuna be kanu parce que ou ko ki nan justice doy te juste correct be sona iye be ka tekere fo iku mais kana to be ki ka tekere won tamasere de banu kan actions ate pardonner de ni banu libéré billahi anyo ko be fo wa may amatla de imatla de ni fali ni wotro fali ka bo fari kola ka wotro pise ka ta ni fali ere mata ko ima ko kede abeke bogo barai bara beke bogo barai sanju ko woshi banyu minena may mine banyu ere ma afade may mine kana to ide ata okay mokele ça me plein droit mokele no makele mumekele ni birisi dona jamana ko ngi ba kele ni ba kele faso chila ni mokele ba mulekele kambeto ko kambeto tungarange ibi santange jamana ko ni don ali somo ti don le don ti somo do o beso la mu fe aw kani mala ko aw no ko famu be nyonka abo shige marché ni na wa abo shige fa na pollution la kawti barake ni yoro la men yoro ni mba pie ibulu chen yoro lo ko barake uski kunye barade u kan barake ube barake de fanane na ma barake amba frappe hali shini o yoro lambi api we chen de voilà parce que net hashidi ni chen fo billahi ne ba fiya fo mais ni ye galon tike jene ne ba fo de iyene ki jugo ne ti jugo de malika ti jugo malika famille ti jugo i krefe mo on de jugo parce que chen de te fo aw ye chen dum be fo abe chen la me fana aka kuna me aw ba me de no ta fika chen ko me fo na la ya ko khalifa o minala de sinon en tant que chen fo daba bolo kaka chen fo te na daba bolo kaka chen fo te donc limana me bi video bla
n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ta sini tuguni parce que ni libéralen don sisan kɔni fo habu donc n b'a fɔ aw ye ko ala ka m'o su la bonne soirée à vous